बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान ग्रामी 15 शाबान विलायत हज़रत इमाम मोहम्मद महदी अल्लाह फरजक। बहुत सारी कॉल्स रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद आप लोगों ने कहा कि इस पे एक वीडियो बना दीजिए। तो देखो क्या होता है, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब हम 12 इमाम यानी 12वें इमाम इमाम मोहम्मद महदी अल्लाह फरजक का नाम लेते हैं, हाँ अपना सर क्यों झुकाते हैं? Why we people are down our heads? It's a mandatory thing. अगर आप इसकी biography, we all know the biography of Imam Muhammad Mahdi Allah Farajak, so we should think about that, right? Basically, I want to tell you something. I want to forward some information to you people. We all have fear of unknown quality. We screed out and we want to fulfill our dreams. Everything has its own limit. अज़ीज़ान इकरामी 15 शाबान विलायत हज़रत इमाम मोहम्मद महदी अल्लाह फरजक, सब चीज़ हम ये जानते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब हम 12वें इमाम का नाम लेते हैं तो हम अपना सर क्यों झुकाते हैं? सर इसलिए झुकाते हैं ताकि इमाम मोहम्मद महदी अल्लाह फरजक अभी इस दुनिया में नहीं आए हैं तो हम देखें हम उसके नाम से ही सर झुका रहे हैं। ऐसा हमें इस रेस्पेक्ट होता है। जब यहाँ हमारे कोई आता है ना, कोई आलिम आता है तो वो किसके लिबास में था? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना लिबास रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होता है ना वो, तो हम उसको अपनी जगह दे, आप आ जाइए इधर, आप इधर बैठ जाइए, हम उधर जाते हैं। ये इज्जत है उसके लिए, हम उसको इज्जत एहतराम करते हैं। इसीलिए इमाम मोहम्मद महदी अल्लाह फरजक इज्जत आला बुलंद मुकाम हासिल है। और इसके साथ हम क्या करते हैं, अभी उनका नाम ही नहीं लिया, हम कहते हैं हज़रत इमाम मोहम्मद महदी, ये एहतराम है। दिस इज कॉल्ड द रेस्पेक्ट। एंड आफ्टर दैट वो अभी दुनिया में नहीं आए, अभी उनको ज़ुहूर नहीं हुआ है, बट जब वो ज़ुहूर करेंगे ना उस वक्त क्या होगा? व्हेन दे केम आउट, जब वो आएंगे और उस वक्त क्या होगा? हमारा जिस्म इस तरीके से ज़मीन से लेटना होना चाहिए। ऐसे जब किसी बंदे को हम क्या करते हैं, जब कोई बंदा ना किसी को भरे ना तो वो उसे वापस बोल देता है, जा तू कौन है, वो है ये, उसको कहते हैं कि वो चला गया। उसके बाद अगर दूसरे को कहे ना, जो मूल टेस्ट होता है जिसमें ये चीज़ें होती है, अगर उसको मार भी देंगे सर डाउन, ही इज एक्सेप्टिंग समथिंग। हाँ यही चीज़ें होती है। उसके बाद मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये एहतराम है, ठीक है ना। उसके बाद मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अज़ीज़ान ग्रामी, शब जुमा इमाम मोहम्मद महदी अल्लाह फरजक बहुत रोते हैं हमारे नाम आमालों को देखकर, बहुत रोते हैं। जिस जवान ने इस एक हफ्ते में तौबा किया होगा तो खुश कितना होगा इमाम मोहम्मद महदी अल्लाह फरजक। जिस किसी इंसान ने भी बुरे आमाल बजा लाए होंगे, देखो तो ये इमाम हमारा कितना रो रहा होगा उस वक्त। ये बात ही ऐसी है ना, कितना रो रहा होगा उस वक्त। अज़ीज़ान ग्रामी, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक इंसान को चाहिए वो कब्रिस्तान पे जाए। कभी हम इंसान ही हैं, हमसे बशर गलतियां हो जाती है। इंसान गलतियां नहीं करना चाहता, बट हमें हो जाती है। As I recently said, we all have fears of unknown. We all did mistakes. And it's a human. ये कर सकता है ना। It's not a computer जिसको फीड करना पड़े। ये इंसान, ही गलतियां हो सकती है। देखो क्या होता है, माँ बाप के साथ अगर आपने गलती हो गई है, कभी हो गया है ऊपर नीचे, या अब आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, मतलब चले गए इस दुनिया से, तो क्या करना है अज़ीज़ान ग्रामी? तो आपको उसकी कब्र पे जाना है और सूरह कौसर की तिलावत 7 मर्तबा करनी है और वास्ता देना है और मांगना है, वो दुआ उसी दिन आपको कबूल हो जाए। अज़ीज़ान किरामी, कितना बदकिस्मत होगा वो शख्स अगर उसके माँ बाप अभी हयाली है। कोई तो होगा ना। अब इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग कि मेरा कोई नहीं है कब्रिस्तान में, तो मैं इसीलिए चले जाओ। फाती आपके लिए, आपकी शान के लिए सवाब आपको मिलते हैं, है ना। ये आप अपने ही अमाल के लिए कर रहे हैं सब। तो फाती पढ़ना, जब इंसान फाती पढ़ने के लिए जाता है, उसके बाद क्या होता है, शब जुमा, तो सभी लोग जो भी मुर्दे लोग होते वो इमाम मोहम्मद महदी अल्लाह फरजक की बारगाह में चले जाते हैं। बारगाह में चले जाने के बाद अब इमाम मोहम्मद महदी अल्लाह फरजक इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, आपके साथ और भी लोग थे, वो कहाँ है? अब ये बंदे इमाम मोहम्मद महदी अल्लाह फरजक को ये फरमाते हैं, ए इमाम मोहम्मद महदी अल्लाह फरजक, वो बंदे आज नहीं है क्योंकि वो उदास है, वो रो रहे हैं। अब रो रहे क्यों है? ये हम बदकिस्मत थे जो शब जुमा फाती के लिए नहीं गए, जो शब जुमा फाती के लिए नहीं गए और शमा जलाने के लिए नहीं गए, जो शब जुमा इस मैयत को कुछ देने के लिए नहीं गए
اور یہ میت پھر یہ دعا بھی کرتا ہے اے انسان تو نے مجھے یہاں پریشان رکھا جا تمہیں خداوند کریم اس دنیا میں پریشان رکھے. اگر اب اس انسان نے شب جمعہ میں کیا کیا, یہ امام محمد مہدی فرماتے ہیں اگر اس انسان نے شب جمعہ کے دن کیا کیا, فاتحہ پڑھا, شمع جلائے, جو کچھ بھی ہے, تو یہ میت جو ہوتا ہے نا اس کو دعا دیتا ہے. اور حاجت بھی اگر آپ چاہو نا 7 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرو, آپ کا حاجت بھی روا ہونے والا ہے. یہی فضیلت ہے. اور ہاں اسی دن کیا ہوتا ہے 15 شعبان یہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کس کو نیکسٹ ایئر تک خداوند کریم رزق دے گا, کس کو نہیں دے گا. یہ بھی اسی دن ڈیوائیڈ مطلب کہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے, یہ بھی اسی لیے دن طے کیا جاتا ہے. اور ہاں جب امام محمد المہدی اللہ تعالیٰ فرجک اس دنیا میں آئیں گے, خانہ کعبہ میں ظہور فرمائیں گے, اور اس کے بعد رسول امام محمد المہدی اللہ تعالیٰ فرجک یہ فرمائیں گے, اے لوگوں جو آدم کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھے. The one who want to see Adam علیہ الصلوۃ والسلام see towards mine. اور جو نوح کو سننا چاہتا ہے وہ مجھے سنے. One who want to listen نوح علیہ الصلوۃ والسلام listen to mine. اور یہ کہے گا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننا چاہتا ہے وہ مجھے پہچانے. One who want to rectify حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام rectify mine. اور یہ فرمائیں گے جو موسیٰ کو ملنا چاہتا ہے وہ مجھے ملے. One who wants to meet موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام meet towards mine. اور یہ بھی کہیں گے کہ جو میری جد کی زیارت کرنا چاہتا ہے one who want to do زیارت of امام do زیارت of رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم do زیارت of mine, میری زیارت کرو. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد لوگوں کو یہ بھی یقین نہیں, لوگوں کو جب یقین آئے گا نا اس کے بعد اور بہت سارے لوگ آئیں گے اور کہیں گے اے محمد مہدی علیہ السلام ہمیں یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ آپ 12ویں امام میں اپنے ظہور فرمائیں. تبھی جنت میں سے حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے پاس عصا ہوگا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا, جب وہ جس کو اژدہا جو سانپ جو بنتا تھا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جنت میں سے ایک ایسے ہی ایک ہم کہیں گے کہ ایسے ایک مطلب کہ لکڑی کا ایک ٹکڑا آئے گا, مطلب ڈنڈا جس کو ہم کہتے ہیں, مطلب ہاں عصا کہیں گے. تو اس کے بعد وہی آئے گا جہاں جس جگہ پہ امام محمد المہدی اللہ تعالیٰ فرجک وہ عصا ڈالیں گے ادھر سے درخت نکلیں گے اور اپنے امام محمد المہدی اللہ تعالیٰ فرجک کے ہونے کی گواہی دیں گے اور ترنت ہی پھل ظاہر کریں گے. تو یہ امام محمد المہدی اللہ تعالیٰ فرجک حق جب اس دنیا میں آئیں گے پروں پہ لکھا ہوگا حق. یہ حق کبھی نہیں جھکتا باطل کے سامنے, ہے نا. کبھی بھی حق نہیں جھکتا باطل کے سامنے, بلکہ باطل کو ہی جھکنا پڑتا ہے حق کے سامنے. When امام محمد مہدی اللہ تعالیٰ فرجک came in the world and after that کیا ہوگا when he come out from the پردے gap, اس کے بعد کیا ہوگا in every world, in whole world there will be as we all people know there will be equality in all, unity in all, cooperation in all. آج یہ دیکھو کتنا ہم گرے ہوئے ہیں. we haven't unity, we haven't cooperation, we haven't equality. These are the common factors. You will rectify each and everything today. We will pray to Imam Muhammad Mahdi Allah Ta'ala Farajak. We are sinners. ہم سینرز ہیں, ہمارے بہت غلطیاں ہوتی ہے. We'll pray to Imam Muhammad Mahdi. ہم کہتے ہیں کہ ظہور فرما دیجئے, ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں. تو عزیزان گرامی 15 شعبان ہے, زاروں قطار روئیں گے بارگاہ میں, مانگیں گے جو بھی آرزو ہو, تمنا ہو, خواہش ہو, جو بھی انسان چاہتا ہو. اساتذہ صاحبان کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. جس کسی بھی انسان نے ہمیں زندگی میں اچھائی کی راہ دکھائی ہو, جس کسی بھی انسان نے ہمیں زندگی میں مدد کی ہو, اس کے لیے دعا مانگیں گے اور خداوند کریم سے یہی دعا کریں گے, خداوند کریم واسطہ امام محمد مہدی اللہ تعالیٰ فرجک کا جو بھی بیمار ہسپتالوں میں, جو بھی اساتذہ صاحبان ہیں ہمارے,
कामयाबी अता करे। बीमार हस्पतालों में इस 15 शाबान के दिन भी बीमारी झेल रहे हैं। वास्ता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का, उन बीमारदारों को शिफा अता दे आमीन। और जो पढ़ रहे हैं उनको भी कामयाबी अता दे, जो अपने मंजिल के लिए दौड़ रहे हैं उनको भी मंजिल अता कर। वाखिर दावाना